বডি আপনি কই থেকে আইছেন? হ্যালো, কই থেকে আইছেন? নাম কি তোমার? হ্যাঁ, কই থেকে আইছে? হ্যাঁ, করেঙ্গেশ্বরা। আচ্ছা, বাংলাদেশ থেকে আইছে নাকি? ও, তোমার ড্রাইভার? আচ্ছা আচ্ছা। তোমরা সামনেও তোমরা মারতেও না, কিছু করতাম না আমরা। তোমরা এদিকে তো পারছি এত দূর থেকে, তোমরা এই সামনে একটা পারো না ওখানে কিতা তোমরা। আরে খালি কথা কইতো, কিছু হইতো না, কিছু হইতো না। কিছু হইতো না, তোমার বাবারে কিছু কথা না আয়ো। খালি কথা কইতো, পাঁচ দূরে बापू तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बापू कुछ नहीं करेंगे। तो होना चाहिए ना, इंडिया में क्यों घुसे हैं यहाँ पर? अगर तुमरा आइबानी বডি আপনি কই থেকে আইছেন? হ্যালো, কই থেকে আইছেন? আচ্ছা, তোমরা কই থেকে আইছো? কই থেকে আইছো তোমরা? বাংলাদেশ থেকে। কে আনছে তোমরা? কার সাথে আইছে? আচ্ছা, এটা তোমার বউ? আচ্ছা, তোমার কি লাগে? কিছু লাগে না। আচ্ছা, তুমি কয়টার সময় আইছে বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে? সন্ধ্যা আচ্ছা, কোন দিক দিয়ে আইছে তোমরা? এদিকে তার কাটা বেড়া দেওয়া হয় না? কেমন আইছে তোমরা? আচ্ছা, তোমরা যে পার করছে বাংলাদেশ থেকে, তোমরা কত টাকা দেওয়া লাগছে তারা? 2000 টাকা। আচ্ছা, এই যে তোমরা যে পার করছে যে তাই নাম কি? তাই নাকি ইন্ডিয়ার লোক? বাংলাদেশের লোকই তোমরা পাঠানো হয়েছে না? তোমার নাম কি? আচ্ছা, তোমার নাম? তোমার কোন এইটা নাম কি? হ্যাঁ, আচ্ছা, বাংলাদেশ কোন জায়গার বাড়ি তোমরা? কি লেখাইছি তোমরা? হ্যাঁ, মাথার গান চুরি করে আইসো কেন? চুরি করে আইসো কেন? এত দূর থেকে তোমরা এই সামনে একটা পারো না ওখানে কিতা তোমরা। আরে খালি কথা কইতো, কিছু হইতো না, কিছু হইতো না। কিছু হইতো না, তোমার বাবারে কিছু কথা না আয়ো। খালি কথা কইতো, পাঁচ দূরে। बच्चा बापू तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बापू कुछ नहीं करेंगे। औकात होना चाहिए ना, इंडिया में क्यों घुसे हैं यहाँ पर? अगर तुमरा आइबानी
यहाँ से तो यहाँ कंस्ट्रक्शन होने के बाद फूट का जो भी यहाँ से महीने होने के बाद हम जैसे खत्म हो गया हमने क्या करता है Dini Januari odes Sombar Bazaro je Bangladesh illegal migrant sok de manjamani dojona nai khana mani koktuma jengnu bunu phakya bahike romkha borokno bojaga mankha sagra rekisa nadi sino jaga emne to sino yangtui kilama layo hin khanai tongo kintu yak bai yak rom lai maya abon bore chini khana ka sini yangtui ke প্রায় 24 জনা মতো তো অজাগাও 10 জনা হিংসি খানাও মানজাগো হিলয় কিন্তু সিগাং লাইফান মাখানা বা উলফান দং মাখানা সেখানে অজাগাও 10 জন হাই মতো মানজাকা কিন্তু অব মানজাকমান কারণ কাইছানো
chino jaga jotono sokorko chung Bangladeshi chini tiprawo pungjak pung tongka haye borok hayo chini hayo tawo chini saptaino borok naharo apaino borok onek kichu khai tongka jotono elat nibagaino chini chung borok no romnani sokhor joto jaga mane kiye khana mai jaga te Bangladeshi khai tongo kai chung o jaga bahai lagi boleh kau gesek tu. pung khelai akane lai akane chung o jaga o borok no romnani successful gatini ini Sambar bazar hai jaga o chung borok no chung romoi narukha kai tabuk sai maka chung romoi akane chukuri jo Hanover khaita Hanover khaibai mane tabuk borok je ainggoto borok nanai Okay. borok kogri kelangu chini SDO sai bo phaya kana chuno kogri kelangka mane chung ainggoto borok no শাস্তি দিনাই যে কারিনাই বরফ বসাকা যে ড্রাইভার যে বরফ গরমনি ফরকসানি বুমু যে বাংলাদেশনি ডাইরেক্ট তুনাইনি বুমু বরফ সাকা শঙ্কু দাস সুবুখানি বুমু গাই সামল দাস Ibu angka Bangladesh ni direct tu pinai. বাংলাদেশনি যোগাযোগ খায়াকনে বকারিউ Oh je 2000 kai rang manu mani abo bonong nai na. বন আব বরফ বসাকা যে অটো ড্রাইভার যারা অটো ড্রাইভার বরফ সাকা ও জায়গায় হচ্ছে বরফ ডাইরেক্ট ওয়াই মেন টাউনার ঠিকলাই রিউ মেন টাউনার ঠিকলাই কাঙ্গাই বরফনি আতুইনি এজেন্ট দংনা যে আতুই তুমনা ইয়াং সেটেল খাইনাই da obono joto elakano elaktunani untun obo sawoino mane jara Bangladeshi kai tongnai rongno mukhaknani untun bagai joto elakani eri jara beshirbag bodarkanani bor rongno abono elak khaina muchungo kicha borongno sakri laibo jogajog khaya kone omaikeno boddo khainani bagai asuk saino Acha acha. Agak tahu sesuatu kai, agak tu dojo na romjak kah. Acha tu. Nini mungkai? Mana motor yang kecil bijak kau. Coba jona. Nini mungkai? Aneh bumi debon mak mau jangan ni nak persesuaian men. Kucing lagi sana. Park ini nak kau ada. ঠিক আছে. जो जितना हम लोग को दिया है ना उसमें तो ये लोग मांग रहे थे कोई स्टेटमेंट देना बांग्लादेश को वो जो ऑटो का बोले थे सर ये लोग ही सर सभी लोग ये लोग डिसाइड कर रहे हैं सर इनका बात ही मान के जो भी बोले थे पूरा कर दिया सर अभी बांग्लादेशी को भी इंटरव्यू करने के लिए बोल रहे हैं सर ठीक है नहीं वो नहीं बोल रहे अभी बोल रहे हैं कि जितना हम लोग का पास दिया है हाँ उसी का ही देना है बस उसी का ही देना है हमारा पास है We are saying that, sir, like we have caught them along with the driver. Whatever we got fine. So now, ultimately, we have handed over to you, sir. It is in your jurisdiction, in your custody. So we want that statement, sir. अच्छा ठीक ठीक Ya kata nong no rimani tu cin betam proman sama cin kok hari mani. আচ্ছা তোমরা কোথা থেকে আইছো? কোথা থেকে আইছো তোমরা? বাংলাদেশ থেকে। কে আনছে তোমরা রে? আমরা ওই তার সাথে আছি তারা কার সাথে আইছে? সুজিতে এর সাথে এরা আগে বোধহয় আইছিল তো পরিচিত জানে না ওনার সাথে আইছে ওনার সাথে আচ্ছা এটা তোমার বউ? না আমি একটা আচ্ছা তোমার কি লাগে? আমার কিছু লাগে না কিছু লাগে না। আচ্ছা তুমি কয়টার সময় আইছে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে ইন্ডিয়াতে? 10 থেকে 6টার উপরে সন্ধ্যা আচ্ছা কোন দিক দিয়ে আইছে তোমরা? ওই দিক থেকে আইছে অন্য জায়গাটার নাম জানি না এদিকে তার কথা বেড়া দেওয়া হয় না? আছে যারা আছে কেমন আইছে তোমরা? যারা ফাঁকা করে দিছে ফাঁকার ভিতরে আমরা দিয়ে আইছে আর কি। আচ্ছা যে তোমরা যে পার করছে বাংলাদেশ থেকে তোমরা কত টাকা দেওয়া লাগছে তারা?
আমরা 2000 টাকা করে দিছি 2000 টাকা আচ্ছা এই যে তোমরা যে পার করছে যে তাই নাম কি নাম তো আমি বলতে পারবো না আমি তো একজনের নাম শুনছিলাম উদয় তার নাম তাই কি ইন্ডিয়ার লোক না ও বাংলাদেশের লোক বাংলাদেশের লোকই তোমরা পাঠানো হয়েছে না হ্যাঁ তোমার নাম কি আমার নাম গোপাল দাস আচ্ছা তোমার নাম बारी कौन कर এটা তোমার বোন এটা নাম কি হ্যাঁ আচ্ছা বাংলাদেশ কোন জায়গার বাড়ি তোমরা কি লেগাইছি তোমরা হ্যাঁ বাতারঘাট চুরি করে আইসো কে চুরি করে আইসো কে রে वो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और पूछताछ करेंगे बस यही बोलना लीगली तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ आपके लिए वही बोलना और किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है खास करके यहाँ के टाउट्स कौन कौन है इंडियन टाउट्स कौन कौन है कोर्ट से हम लोग इधर से कर देते हैं जो आईसीपी वहीं से लेकिन अभी बीएसएफ एमएचए के ऑर्डर है बीएसएफ नोडल ऑफिसर वो डिसाइड करता है क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले भी यहाँ से हमको डोमिनोर भेजना पड़ा यहाँ से हम लोग कोर्ट बुक भेजा है यहाँ से क्योंकि कोर्ट यहाँ कन्विक्शन होने के बाद कोर्ट का जो भी जितना दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने का होने के बाद कन्विक्शन खत्म होकर हम लोग क्या करता है उसको कर देते हैं मीटिंग करके हम लोग चिट्ठी दे देते हैं बीएसएफ को बीएसएफ का आईजी बोल देते हैं उनका कंपनी कौन सा बैटलियन कौन से एरिया से जाएगा उसी एरिया में हम लोग भेज देते हैं ये है आप फिलहाल जो तारीख चल रहा है पहले तो हम लोग आईसीपी से बैक कर देते हैं चिनी हो इंडियन इजे ऑटो ड्राइवर और बरो ने बटिंग नाइ आप लोग सुन के काम खाई अब के जे ओरो बरो तो कोई जन मुम छगा अब रो के बटिंग नाइ आप लोग सुन आवा ले ना एक्शन सिंकी नर रिएक्शन नाइ जे स्टेटमेंट माने जों मीडिया रो जों हाइलाइट करि बने फ्लैश करि बने आप लोग तार सुन तो कौन कौन है सिंह ना तो सुन लीगल खाई आवा सर कारण सुन अनलॉफुल तो खाई राइट सिंह लॉफुल सुन दे बाकी कुछ सब रिएक्शन तो ठीक है not a statement in sir according to position खाजी उनका वो सर कितना कितना आदमी को बांग्लादेशी को पकड़ के गाँव लोग ने दिया आप लोगों को हमारे गांव लोग 10 बांग्लादेशी को पकड़ के हमको दिए थे ठीक है इस हिसाब से जो हेल्प किया था वो लोग 3 इंडियंस भी हैं 10 + 3 ठीक है तो कैसे पकड़ लिया सर वो उनके बारे में कुछ कहना है वही जी हम तब से गाँव वाले पकड़ के हमको दे दिए कुछ वो उनका अभी पूछना है उनसे क्या कैसे हुआ ये सब हुआ हम अभी पूछताछ करना है कुछ कुछ लीडिंग मिलेगा कुछ इन्वॉल्व है गाँव का इंडिया का इंडिया का इन्वॉल्व है जी 2 लोग इन्वॉल्व है यही अभी सस्पेक्ट है ये लोग 2 लोग इन्वॉल्व भी हैं एक तो नाम बता सकते हैं नहीं दो का नाम जरूरत नहीं है हाँ सर हम बात करेंगे उसको इंटरोगेशन करेंगे तभी तो पूरा निकलेगा ना 3 है अभी इंट्रागेशन करते हैं जो भी वो बोलते हैं हम वो बिलीव नहीं कर सकते हैं इंट्रागेशन करने से पता चल जाएगा अभी वो नाम दूसरा भी बोल देगा ठीक है वो उसमें नहीं है बताते हैं थोड़ा सभी प्रूफ वेरीफाई करते हैं 3 लोगों को हम इंट्रागेट करके एज पर लॉ क्या करना है वो वाला हम कार्रवाई कर देंगे ठीक है यहाँ जो बीएसएफ कैम्प में क्यों के लिए दिया सर हाँ क्यों के लिए यहाँ क्योंकि वहाँ पर हमारे वो जो दक्कल सिंह के एरिया शामरे बाज़ार में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि बांग्लादेशी पकड़ लें इसलिए ज़्यादा लोग आके इकट्ठा हो गए तो इसलिए वहाँ से थोड़ा लेके आने के लिए थोड़ा फ्री हमको ये भी चाहिए ना उनको नेक्स्ट कार्रवाई करना पड़ेगा तो उसके लिए एज़ पर लॉ हमको लेके आके नेक्स्ट क्या कार्रवाई वो कर लेंगे ठीक है जो प्लेस का नाम जी दक्कल सिंह संबर बाजार दक्कल सिंह आपका मैं SDPO को आई केस जो बुक करना है वो करके करना पड़ेगा वो तो कहाँ रखा था उनका बारे में अभी कहाँ पर है अभी कहाँ गए सर उन सभी को थाने पे लेके जाएंगे थाने पे लेके पूछताछ करके उनको जो भी डिटेल है डिटेल लेके जो केस लगाना है सेक्शन लगाना है वो वाला लगा देंगे वो लोग अभी कहाँ पर बुद्धि नांगई मानो सेक्शन ठीक है अब तो छाना नहीं था वो